This is it, our main event of our double hitter 4x4 women's volleyball dayon-dayon. Team Liloan versus Team Bulho Talamban. Team Liloan Kalay, Venus, Lindy and Trixie versus Team Bulho nila ni Jimly, Charmaine, Justin and Joanna. Okay, game 1 of the best of 3. This event is presented to you by Ryan Ruby aka Busagak Promotion and sponsored by Bro Garex Edgar Rivera and Mandawi City Councilor John Arcilia. Okay, game 1 ya. 1-0 na, 1-0. Ini para dos sa team Liloan. Lagi tagak ni Wakabantay ang team Bulho. Smart play coming from Venus aka Banot. 3-0 na mga igan. 3-0 in favor of team Liloan. Servicio Trixie, Joanna firing, answered by Lindy. Pumasok, kuha pang Jimly. Sabit si Venus. 3-0 mga igana sa itong game 1 ha. Main event bakbakan. Women 4x4 volleyball dayon-dayon. Service to Justin para uno sa team Bulho. Trixie, answered by Charmaine. Trixie again. Lah, tuara, hibiludin siya, thrown by team Bulho. Buen, 1-3 na mga igan, 1-3. 2 puntos ang kalamangan sa team Liloan. Service Justin. Trixie, ang ganda pagkatira, added by Kalay. Yun oh, yun, binagyo na sa team Liloan. Nako, sumabit ang tira. 2-3 na mga igan, 1 point ball game in favor of team Liloan. Here comes Justin para igualis. Trixie, answered by Justin. Lindy, wanap, binunalay na. Ay, pukot. 3 igualis na, 3 igualis. 3 igualis na itong game 1 na sa atong bakbakang minibend dire sa Kawayanan, Kanduman, Mandawi City. Servisyo Justin para 4 na sa Team Bulho. Yun no, may overtake na ang Team Bulho Talamban. Servisyo Justin para 5 na. 4-3 mga igan ha. Joanna, answer by Trixie. Trixie, out mo lang tira. 5-3 na mga igan. Ito si Justin. Trixie, Jimly. Naku, ang lupit ang tira ni Jimly, pero sumabit. Side out, side out. Bola sa team Liloan. Servisyo Kalay. Overhead, answered by Charmaine. Pinutukan ni Charmaine. Yun o, lubong-lubo. Yun. Gilokot. Kaniya. Latwara. Pagkakatao na. Out ball si Venus. 5-3 mga igan. 5-3. 2 puntos ang kalamangan sa Team Bulho Talamban. Game 1 of the best of 3. Service Joanna. Trixie to Charmaine. Joanna. Lindy. Out ball. Size 3 na. Size 3. Change court in favor of Team Bulho Talamban. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Puiting ulamin sa sarap. O mapalitan ninyo sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store. 3 size mga igan. O gusto mong disco, ay mo pagduha-duha o kontak sa Arno ko. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog na baho. Hakom kayo nas mga batanon ha. Gusto kayo ga buto-buto. Servisyo Joanna. City 3 na. 4 na puntos ang kalamangan sa Team Bulho. Jimly.
Out ball, out ball. Gugod. 3-4, 3-4. Bola sa Team Liloan. Tris City. Nako, Kalay. Charmin. Charmin again. Napadapa si Charmin. 4 City. 3 puntos. Ito na naman si Binos para 4. O para 5. Inside. 5 City na. 5 City. 2 puntos na lang ang lamang sa Team Bulho Talamban sa ating game 1. Ito si Binos para size. Wins! Size City na. Size City. Servisyo Binos. Ayo, ang lupit ng serbisyo ni Binos. Walang panangga ang Team Bulho. Iguali City na. Si Binol na mga igan. Shout out nila ni Boss Daniel o ni Boss Joe Edere ha. O nila ni James Reed na. Charmin. Yun na naman. Puntos. 8 City. Ito para 9. Jim Lee. Nabigla. Binos. Yun o, Charmin. Out ball. Noibi City na. Noibi City. Servisyo Binos. Joanna. To Linde. Out ball, out ball. Bola sa Team Bulho Talamban. Noibi City mga iga na. Noibi City. Servisyo Jim Lee. Linde. Answer by Charmin. Linde again. On the attack. Charmin. Muntik. Kalay. Tinapos ni Kalay. Side out. Noibi City mga ganan. Noibi City. Bola sa Team Liloan. Dili lagi wait unay. Servisyo Linde. Joanna. Trixie. Wala. Gidukdok na. Nanukdok na ang Team Bulho. Giaksa na ni Justin. Out ball. J City. Servisyo Linde. Linde again. Jim Lee. Kalay. To the rescue. Nako, ang mala sa Team Bulho Talamban. Panay out ball ang tira. On si City na. Ito. Para for the win na ang Team Liloan sa game 1. Tokpo ni Kalay. Sahod ni Joanna. Lumalaban pa ang Team Bulho. Out ball. Side out. Buhay pa ang Team Bulho. On si City. Servisyo men. Para 8. On si City ha. 13. Tura. 8. Bisa kinsa dan ulo mo problema. Kauban bisa kinsa. 8-11. Pwede mo. Servisyo Charmin. Iyo santoy. Lalo po. Jim Lee. Out ball. Team Liloan. 9-11 na. 9-11. Ina santoy. Luamig. Yung gol. Gigi. 9-11 na. 9-11. Mabigan. Wala si kulay gugulan tanan. Kene para Jis. Nako, Joanna. Out ball.
Bola sa Team Liloan. Ayaw, kuha. Ayaw, dua. Sa komisyon to eh. Dua, komisyon to basta. Number. Servisyo Trixie. Joanna. Answer by Trixie. Buwana, Gimaso na. Out ball si Justin. Panalo na ang Team Liloan sa game 1. Okay, coming up next, game 2.